Hello everyone, welcome back to my channel. That's me, your English instructor Riaz Eshaan. Hope you will be okay and enjoying your life. Well, today, once again, I will be talking about the most important tense from the family of tenses, that is all about a past continuous tense. That what is a past continuous tense and how we can use a past continuous tense in English grammar, and how to identify, how to create its structure, and how to know its formulas, that how we can use it in English grammar easily, right? So today I will clarify everything in this video. So let's get started. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو زده کوو چې past continuous tense څه ته وایي. خو مخکې له دې نه چې موږ تاسو ټینس ووایو نو د دې ټینس ډیفینیشن پیژندل ضروري دي چې موږ تاسو د ټینس ډیفینیشن وپیژنو. Because without definition it might be difficult to understand and to know any tense in English grammar, and it would be more difficult how to use an tense, isn't it? So in a definition ما په بورډ باندې لیکلی چې د دې definition څنګه ده. It is used دغه tense چې کوم ده استعمالیږي to express ongoing action in the past. یو داسې کار، یو داسې action چې هغه موږ سره جاري going وي، continuous وي په چا کې؟ په past کې. And ongoing action هغه کار مطلب هغه جاري کار which started in the past چې هغه مطلب سٹارټ شوی مطلب په ماضي کې سٹارټ شوی هم وي and completed in the past او په past کې ختم شوی هم وي. صحیح ده. For example, he was lapping. Here is an action lapping which is continue, right? But here is was indicates to which tense? To past tense. دلته was چې کوم استعمال شوی دا مونږ ته انډیکیټ اشاره راکوي چې دا کار چې مونږ سره جاری ده لفنګ چې کوم ده مطلب خاندېدل، چې دا کوم کار مونږ سره جاری ده په چا کې ده؟ په ماضي کې ده، مطلب پاس کې ده. صحیح ده که نه؟ یو داسې اکشن ده چې جاری هم ده. صحیح ده، په ماضي کې جاری او ختم شوی. he was lapping هغه خاندېدلو. صحیح ده که نه؟ I was learning English. मैं इंग्लिश सीख रहा था. ما انګلیش زده کولو. نو دلته د لرنینګ چې کوم اکشن ده دا په چا کې شوی؟ دا په ماضي کې شوی، ځکه چې دلته موږ سره واز راغلی. اواز اشاره ورکوي چاته؟ ماضي ته اشاره ورکوي، پاست ته اشاره ورکوي. نو دې کې موږ سره دغه اکشن چې موږ سره لرنینګ انګلیش، ما انګلیش زده کولو که نه، ما انګلیش زده کولو داسې کار و چې هغه موږ سره جاري و. نو هغه کار چې جاري تیر شوي زمانې کې هغې ته څه ویلی شي؟ پاست کنټینیوس ټینس ویل کېږي. بیا تاسو ته ما ویلی دي چې هر کله تاسو یو ټینس سټارټ ہوئ نو ټینس سټارټول نه مخکې یو درې څیزونه داسې دي چې هغې پیژندل ضروري دي، مست دي، ځکه چې تاسو بیا نشئ کولی چې یو ټینس زده کوئ. هغې کې موږ سره دا پیل نمبر باندې پہچان، چې هر کله تاسو غواړئ چې موږ اردو نه جمله انګلیش ته واړو، اردو نه جمله انګلیش ته واړو. پښتو کې خو زه هسې وایم صحیح ده، خو اکثر زموږ تاسو چې کوم سبجیکټ لیول ده په اردو کې، نو اردو نه چې موږ تاسو انګلیش ته جمله اړو نو خامخا د دې پیژندل ورته ضروري. نو دې اردو پہچان به داسې چې اخر د اردو جملې په اخره کې به رها تا راغلی. صحیح ده. فار ایگزامپل وہ جا رہا تھا، میں انګلیش سیکھ رہا تھا. نو رها ته و پکې راغلی، یا به راهیتې پکې راغلی چې یو جینۍ دپاره راځي، یا به راهیتې پکې راغلی چې مطلب ډېر خلکو دپاره راځي، ډېرو خلکو دپاره راځي. نو دا د دې اردو پہچان ده چې د اردو په جملو کې چېرته داسې راغلي نو بس without thinking translate it, right? ښه جي. هیلپینګ ورب دویم څیز چې هغې کې موږ سره هیلپینګ ورب ده، د هیلپینګ ورب پیژندل هم ضروري دي. د دې ټینس هیلپینګ ورب موږ سره واز او ور ده، واز او ور ده. موږ تاسو چې هلته ویلو واز او ور هغه سټیټ اف بینګ و. سټیټ اف بینګ کې موږ سره ایکشن نو، صرف واز او ور مطلب استعمالو از مین ورب استعمالیدل. دلته چې کوم موږ سره واز او ور استعمالیږي په دې ټینس کې، دا موږ سره از هیلپینګ ورب استعمالیږي. د دې ټینس د کوم ورب چې کوم ده د دې څه کوي؟ مدد کوي په څه دپاره؟ چې موږ ته د ټینس چې کوم ده د یو کار چې کوم ده ټایم وښایي چې د کار په کم ټایم کې کیږي. نو واز او ور پاست کنټینیوس ټینس دپاره راسي هغه کار چې موږ سره په تیر شوي زمانې کې جاري، هغې دپاره اشاره ورکوي. صحیح ده چې دا کار په تیر شوي زمانه کې و. اوس واز چا سره لګي او ور چا سره لګي؟ واز چې کوم ده آی سره لګي، هی سره لګي، شي سره لګي، اټ سره لګي، او سنګولر ناون سره لګي، مطلب چې یو نوم وي. واز، آی، هی، شي،
8 singular noun, like for example Ahmad, Adnan, Salman, right? No this sara lagi was lagi. Hamda kashan were chikamda were you sara lagi, we sara lagi, they sara lagi, oh plural chikam noun ne matlab दो नमूना या दो ज़्यादा चिकम नमूना मुंग सर राशि अगर वक्त मुंग से लगाओ वर्ब लगाओ सही दा हाँ द दी टेंस के ची मुंग सर दरियम से पेजंदल जरूरी आगा मुंग सर द वर्ब फॉर्म दा ची मतलब पदी टेंस के मुंग द वर्ब कम यो फॉर्म इस्तेमाल हो लगाओ बा नो दे टेंस के मुंग द वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing मतलब फोर फॉर्म सही दा the word first form plus ing दी दा मुंग अक्सर ग्रामर वाले चिकम दी फोर फॉर्म हम वही नो मतलब दादा ची दी के मुंग से लगाओ फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ सही दा कन पदी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के दा कंटिन्यूअस टेंस सुम रहम दी के मुंग फोर फॉर्म लगाओ मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing बपके लगाओ नूर दा दी टेंस चिकम मुंग सर स्टेटमेंट दी का पॉजिटिव स्टेटमेंट दा का नेगेटिव स्टेटमेंट दा का इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट दा का WH क्वेश्चन दा सेम लाइक a present continuous tense पशांदी सही दा दी टेंस चिमुंग सरा तुमरा होम स्टेटमेंट दी तुमरा होम स्ट्रक्चर दी सेम आगा शांदी हो सिर्फ सब के बदल दी हेल्पिंग वर्ब के बदल दी आकार चिमुंग सरा की अल्त चिमुंग सरा कम कार के दो आप प्रेजेंट के दलो सही दा अल्त मुंग सरा हेल्पिंग वर्ब इज एम मारो और दल मुंग सरा हेल्पिंग वर्ब वाज अ वर्ड दी नो सरा जो दी पॉजिटिव स्ट्रक्चर ता जो स्ट्रक्चर से दगा शांदा ची पहला मुंग सरा सराजी सब्जेक्ट बराजी ब्या बमुंग सरा हेल्पिंग वर्ब राजी मतलब वाज और वर्ब बराजी ब्या बमुंग सरा द वर्ड फर्स्ट फॉर्म राजी प्लस ing बराजी प्लस ऑब्जेक्ट बराजी प्लस डॉट बराजी फॉर एग्जांपल he was learning English, he was visiting us, he was watching television, they were playing cricket. That the positive structure da हम दगाशान दी नेगेटिव स्ट्रक्चर बसिंगे दी नेगेटिव स्ट्रक्चर बदगाशान से पहले मुंग सर सराजी सब्जेक्ट बराजी ब्या मुंग सर हेल्पिंग वर्ब बराजी मतलब वाज और वर्ब बराजी ब्या मुंग सर सराजी नॉट बराजी ब्या मुंग सर द वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस ing चिमुंग करता फोर फॉर्म हम वेलेशु अगा बराजी ब्या प्लस ऑब्जेक्ट बराजी प्लस डॉट बराजी फॉर एग्जांपल I was not learning English यता सुवेलेशै I wasn't learning English. They weren't watching TV. They were not watching movie. They were not playing cricket. That is the negative structure. उस राजू दी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दा ची दी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बसिंगई इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर सदगा शांदा ची पहला मुंग सरा सराजी हेल्पिंग वर्ब राजी ची आ मुंग सरा वाज और वर्ब दा ब्या मुंग सरा सब्जेक्ट राजी ब्या मुंग सरा मतलब वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस ing राजी प्लस ऑब्जेक्ट राजी प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन राजी ची क्वेश्चन मार्क हम वर्तवेलिशी फॉर एग्जांपल was I learning English तदे जवाब आई yes I was right जगह ची दे इंट्रोगेटिव तमुंग yes no question हमोय जगह ची दमुंग सरा हेल्पिंग वर्ब ना स्टार्ट थीगी नो दे तमुंग yes no question हमोय शॉर्ट क्वेश्चन हम वर्तवायु बल मिसाल were they watching movie? Were they watching movie? Yes, they were. Yes, they were. Was he speaking English? Yes, he was. Now that is the interrogative usage. Did asanda simple like a present continuous tense da dumra complicated nada did asanda. Who was उम्मीद लरम चिता सो पुई शवे चिमा सो वेले बस मुहिम सिस पके ददे डेफिनेशन हो ची ददे डेफिनेशन मु पे जानदलो हमदा का शान ददे पहचान मु पे जानदलो हमदा का शान ददे हेल्पिंग वर्ब हमदा का शान ददे कुम चिकम सर द वर्ड फॉर्म पके लगी नो उम्मीद लरम चिता सो द वीडियो खशवी और डेर समझ द खड़ी सहीदा कत्तासो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वीडियो नी लिदले अगा वीडियो गोरे चिता सो द टेंस आसान छी डेर आसान दा जका ची डेर बेहद आसान दा सहीदा कदा वीडियो खशवी लॉन्च to subscribe my channel if you are new here on my channel and please drop likes and comments if you enjoyed this video. Thanks for watching.